Untung kabar kubai lasap oh. Ini pramodaya karena untung kabar kubai lasap oh. Bonde Mataram, Bonde Mataram, Bonde Mataram. Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. BJP, BJP, BJP. Potong ni bagaimana? Chung ti pramotha wa tongmon no chung ti pramotha tongmoni nge ti pramotha no bud riha cho ri no ti pra din tin ro to poldang suno pai thanga pai moni karon nge chung asu je tin poldang su pai thangmoni pore wa ke chung tau pon bung kuno tin parawo je ব্যবস্থা লামানি ব্যবস্থা পংতো তৈনি ব্যবস্থা পংতো যত কিছু ব্যবস্থা বং খেফায়ান বাগো কারণ wa chung ও আকিলে ওংনা ইয়ালে Ini cung, cin Bortoman Sorkar, jetak cung diliar po, bo, ini cin tiprau po bo, Bortoman Sorkar, wo se cung, cin cung matang nih ya, ini cung cin le, mana upai cung nih ya, ini je Bortoman Sorkar je kam calon mobai, je brau kaya je suibot sor je brau calon kaya brau niti adarso, abuna cung hamyak ye, bo cini Bortoman Sorkar cung thang ya kile cung upai kile je, lama cross nih cung kroha, tali je cung cross ya. Ini tini bos har tini sare boti Mohan Tripura tini MP tini Uttar Purbanchal tini Tripura ni tini boti Mohan Tripura tini supaya cung dhonnobad jane ha bin putui phang bai ke bin hamyak mo bai ke tini cung bin jak boti ni cung tin Tripura mo thaya kare tin cung rawat tin di ha Nolak di promo thot ma poto tomen. ane Tripura wo thalung ma pho pot kroi karon hangke ang thanai angke Congress ni chairman si Pochim Kathol Srani ang chairman si abot tini Congress ni chairman ong tungwan pore wo ke ang Tripura mo thawo phai ha ai snimo ke Uttar Kathol Sra Goheram Parani ang aroni Parani bro ai snimo ke Ranjan Batiriang করমসরা বিধানসভা নি অম নেপাল তিলা পর তিনি যোগদান সভা যোগদান সভা 142 পরিবার নি 403 ভোটার বেশিরভাগ মথা ত্রিপুরা মথা নেই 8-10 পরিবার সিপিএম তঙ্গ তাই 7-8 পরিবার কংগ্রেস বাদ রেখে ইনকে বাকি যত ত্রিপুরা মথা পর যিনি খরক নই নেতৃত্ব যারা ত্রিপুরা মথা নি ফাইনাই বরকনি ককজন খানাকা এক সময় কংগ্রেস তংমানে কংগ্রেস ইয়াকারে মথাও থাকা অনেক আশাতীন কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত বিজেপিও বরক যোগদান দেখে আপনি মেইন কক হিংকে ওর বরকনি কখনো শিখা পলদাংশন লাস্ট এসেম্বলি ইলেকশন 2023 অরন বরক বহুত রিও জিতি রেখা কিন্তু বিভিন্ন জায়গা চিনি কমপ্লেন আং কিছুদিন আগে চিচিং সারা আং থাংফাইও ইলেকশন দিনও সাপ হবো আং একবার জিতি খাইকে প্রত্যেক 15 দিন পরে 20 দিন পরে ওই এলাকা ফাইনাই মাসে ওইসালে জায়গায় পানা ফাইনা তাবো প্রায় 8-10 মাস কাউই টঙ্কা ওইসা মানে চেহারা যে ফুনু গিয়া ইনকে চিচিং সারা পারাগান দই তাবো ন্যাশনাল হাইওয়ে তঙ্গো ইনকে বরং নুক তঙ্গো যে নরেন্দ্র মোদী যে খাই তঙ্গো ইনকে অরব তিনি খানাকা যে লামা তুই কারেন্ট মাইরং মাংনা চারিমানি নরেন্দ্র মোদী যেখানে 3 বছর চারিকা করোনা তাবো 5 বছর ইনকে বরকলে जों मुदिले 8 বছর চারি নাই তাবো বরকলে 8 দিন বছারি মেয়েকো যেটা কক ইনকে আবা হাইরো পাবলিক তাবো বিচার খেও শুধু ত্রিপ্রাসা হিন কোনো লাভ করে ত্রিপ্রাসা হিনে সবাই বিধানসভা হিনকে 22 জন ওয়ানসানো বড় প্রার্থী কারো বড় ত্রিপ্রাসা তংসি আস্তে আস্তে বাস্তব ন বুঝি পাইকা চিনি ত্রিপ্রাসা রব তো আবন বাগে ন মোদি হে তো মুমকিন হে কক বড় চাজাখা কারণ নরেন্দ্র মোদী তহকে যত কিছু না সম্ভব আর অন্য বাকি পার্টি যেসুক পানো সত্তা শুধু ভাষণ সিমিছে মাইরু মাংনাছে 8 দিন চারি মেয়ে কে বাকি তো লামা তুই হর কারেন্ট 2000 বাতা অমুক সমুক আবো তো প্রশ্ন সে ফেয়া বড় দিনালে কাজে ত্রিপ্রালেন যে দাবি আবু বড় খাইয়া ইকে তবকে মন্ত্রী না সিমিছে দাবি খাইও বিজেপি না খালি এলায়েন্স সঙ্গ নাদি আবো হাইমাং যে সাও তো আবনি বাগে বড় বুঝিখা মথাও কামকে লাভ করে আবন বাগে না তিনি 403 জন এত বিশাল সংখ্যায় অ্যাসেম্বলি এরিয়া নেই বড় তিনি বিজেপি যোগদান খেয়েও সংবরণ লাম সগৈ নাও 142 পরিবার নেই 403 ভোটার Sar tai kaisa sumong 48 korom sorabo bani abaye nokhorma haike salburum no tipra mothani adong rok phaitongo ni yak tai khlaiye
फाइनाल लोकसभा जरा तो तंगनो हनै नों मानसुक अब आं पाब्लिक नि ऊपर याकारिखा पाब्लिक जत नरेंद्र मोदी न साजागि तंगो चिनि सामुं हामुं न फाइनाय बर तो एमएलए तारपरे बरनि कयेकजन तो तंगनाय बरक जदि पाब्लिक न कोनो किछु रिमे हेंके पाब्लिक डिसाइड खैतो बर बाय तंगै दे लाभ ना बीजेपी फाइके हेंके लाभ आं एकटा न कक सानाय जों त्रिपुरा राज्यनि जनजाति समाज तो जों नायो न अन्यान्य समाजनिबो जों सामाजिक अर्थनैतिक पुरा अ राज्यनि हामक्राय जों नायो आवन बागै लामा रेल चिनि बिरखुं बन्दरनि हामक्राय तारपरे एसटी एससी इभेन एडीसी नि बागैबो जों अनेक रां जों रि दंगो किन्तु एडीसी बरक रांनि हिसाब पर्यन्त रिया जों न जों जा रां रियो आबो रांनि हिसाब पर्यन्त रिया चेयारमैन जोनालनि साब जोनालनि चेयारमैन टीएम एमडीसी बरके गारि पेलै दंगो नक तांलाय दंगो पल दांसुनि तिनि फाइते फाइते नक तांमनि नुगो बत बेकार चेराय आगियो सिनि महाराज नि आईटी इंचार्ज तंगनि बा बिनि इनकाम बुसु आनो जदि क्वेश्चन खायके रेवती त्रिपुरा नक तां खायके आनि आंले आं आगे बस चाकरी खियो इनकाम खियो आनि अनारिया बिन सला किसाला बिजि तंगो 5 बोसोर आं नक तांगो आनो जदि चैलेंज रिगके आं जत बैंक नि लोन नामानि जत क्लियर सर्टिफिकेट आं रि दिवान किन्तु बरक रि देमाना बरनि रां इनकाम पब्लिक जों तिनि बरनि इएम रग एमएलए रग बरनि रां बे नकता जों साइमान बाहायके बरता पाइथाक सुमुं सार जरा त्रिपुरा मत हया करे फाइना मुसुंगैबो फायै ओंगै फाया खै बोखाबो फाइना मुसुंगैबो फाइमै आंगै तंनाय रकनो नों ताम कक कसाना मुसुं पाइथागो किरिनाने कुनु करे अम गणतंत्र डेमोक्रेसी सिनिय स्टेट एवं पूरा भारतवर्षीय तंगो डेमोक्रेसी अनेक माने लामा तंगो जोंनो चाजा खायके सपोर्ट खेनानि नों सारा बोसोर आसक तंदि मथा आंगिनो आसगि तंदि बुद्रिफोर नरेंद्र मोदी न रिदि बासनि नगरनो रेशन नि मांगनामै रुंफायनाय नों जदि कृषक हिंके नि नारा किसान सम्मान निधि फायनाय गरीब हिंके 2011 सेंसस बुं तंगे आयुष्मान भारत फायनाय गैस मांगना फायनाय बिथि फायनाय जत किसे फायनाय निनि लामा बहंनाय नि नारा तुइ बमानाय कारेन्ट बमानाय जत किसे मानाय नों एकटा बहुत नरेंद्र मोदी न रिदि बेलाय हामबाय सर हामबाय